चतुर्भुज जगन्नाथ कण्ठशोभितकौस्तुभ पद्मनाभो देवगर्भ चन्द्रसूर्यविलोकन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परोहरि दीनबन्धु दया सिन्धु रूपाळु जनरक्षक कम्बुपाणि चक्रपाणि पद्मनाभ नरोत्तम जगतं पलको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वर लोकराजो देवराज शक्रभूप सभूपति नीलाद्रिपतिनाथस्य अनंत पुरुषोत्तम ताख्योध्याय कल्पतारु विमला प्रीतिवर्धन बलभद्रो वसुदेवो माधवो मधुसूदन दैतारि पुण्डरीकाख्यो वनमाली बलप्रिय ब्रह्मा विष्णु वृषिवंशो मुरारी कृष्णकेशव श्रीराम सच्चिदानन्दो गोविंद परमेश्वर विष्णुर्जिष्णुर्महाविष्णुर्प्रभा विष्णुर्महेश्वर लोककर्ता जगन्नाथो महाकर्ता महाजस महर्षि कपिलाचार्यो लोकचारी सुरहरि आत्मा च जीवपालस्य सुरसंसारपालक एकोनेको मम प्रियो ब्रह्मवादी महेश्वर द्विभुजस्य चतुर्बाहु शतबाहु सहस्रक पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मगर्भ परोहरि पद्महस्तो देवपालो दैत्यरी दैत्यनाशन चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुरानन सेविता पद्महस्त शक्रपाणि शंखहस्त गदाधर महावैकुण्ठवासी च लक्ष्मीप्रीतिकर सदा। नमस्कार। जय जगन्नाथ। बुढ़ीमार दान आम बुढ़ीमा ये देखंतु ये आम बुढ़ीमा ये केमती आम घरे दान दिया सब जिनस सामान सब परिया पत्र खेला होगी रही। ये होचंती बुढ़ीमा सान बोहू आम सान सासू राति 3टा उठी परिवा कटा चली ये होचंती बड़ झियो सब परिवा केमती खेला होगी रही कारण ए राति 3टा परिवा भी कटा चली देखंतु इलो केते परिबा लो इलो बापा लो के याडे की ना परिबा काटिबार व्यस्त इलू किते बड़ बाईगण याडे टिके आलू गुडा सब काटी देला कोबी केते कोटा हैची निद भी जोर लागुची पटरे खाइबो लो भाई बाध्य रे उठी की हाई मारे किलो की हसो ये इला सुन पके देला लो ए बुढ़ीमा जाउची टाकी बुढ़ीमा आसन के जाउची देखि बुढ़ीमा करछलो बुढ़ीमा पळेला लो वाला लो की आइला बुढ़ी मिठा जोण लोक आइला बुढ़ू मन काटला मदम भला रात्र पहिला पर इलो पन्नी रे परिबा कटा जाउची तो करजी बुरू वासन में वासन एमबी कम जीव
ପରିବା ନବୁ ପରିବା କର କେତେ ପରିବା ବୁଟ କଖାରୁ ବସ୍ତା ଘରେ କିଏ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ଧନିଆ ପତ୍ର ତେଲ ବାଇଗଣି ମୋବାଇଲ ଚିହ୍ନଟା ଏଠି ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି ଗୋଟେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ। ସବୁ ସଉଦା ପତ୍ର କଟା ହେଇକି ରହିଛି। ସେଟା କାଚ ମୋବାଇଲ ଆଳୁ ବସ୍ତା ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଗଲା। ଏବେ ରୋଷେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମାନ ଆସୁଛି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି। ଘରେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଲୋକ ଆସିଲେ ବୋଲି କଢ଼ା ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ସବୁ ବାହାରେ ରହିଛି। କ'ଣ ଆଜି କେମିତି ରୋଷେଇ ହବ କିଏ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛ ନା କରିନା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। କଢ଼େଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ରୋଷେଇ କଢ଼େଇ ଆସିକି ରୋଷେଇ ହେଇଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଦରକାର ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନା ଖାଲି କଢ଼େଇରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଯିବ କି? ସବୁ ହବ ସବୁ ଏଇ ଏଇଟା ଆମ ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଆଉ ଏଇଟା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆମର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଏଠି ଚାହା ବନାଉଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ଅଛି ଆମ ପାଇଁ କାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଚାହା ପିଇନା ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସାନ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ସାନ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ କି ହସ। ଏଠି ଗରମ ଗରମ ଚାହା ବସିଛି କିଏ ପିଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ ଲାଗେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ କର ଘର ସାନ ବୋହୂ ସାନ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ପୋଦିନା ଚଟଣି ବନାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମଟର ଭେଦା ହେଇଛି ଘୁଗୁନି ବନା ହବ ସକାଳ ଟିଫିନ୍। ଏଠି କାବୁଲ ଚଣା ଭେଦା ହେଇଛି ତରକାରୀ ବନା ହବା ପାଇଁ। ଏଠି ସାରୁ ସବୁ ଖେଳା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମନା କଲି ବାବା ହେଲେ ମାକିଡି ବେଟା କିଏ ଖତି ହଉছিল ଖତି ହଉଛି ଘର କୋଉଠି ତା ଘର କୋଉଠି ହେଇଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆଇଲା ଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ସାନ ଭାଇ କରଘର ସାନ ନାତି ବଡ଼ ମଝିଆ ନାତି ହେଲେ ବଡ଼ ନାତି। ତିନିଟା ଇଟା ଆମେ କେତେ ଗୁଡେ ଇଟା ଆଣିଲୁ ନା ମୋଟେ ଟେକି ପାରୁନା। ରୋଷେଇ ଇଟା ଆସୁ ଆସୁ ରୋଷେଇ ଗଲା ରୋଷେଇ ଆଗ ଘରେ ଆଣି ରଖିଥିଲା କି ସେ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ବାସ୍ନା ତ ବଢିଆ ଆସୁଛି। ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ବସିଛି ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ପିସା କୋବି କାଟିକି ରେଡି କରିକି ଧୋଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତରକାରୀ ବନା ହେବା ପାଇଁ। ବଢି କୁଟା ହଉଛି ତରକାରୀ ପଡ଼ିବ।
ଧର୍ମଶାଳା ଜାଣିଛୁ ନା? ତରକାରୀ ବାସ୍ନା ଜୋସରେ ହେଉଛି ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ? ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏବେ ଟମାଟୋ କଟା ହେଇକି ରହିଛି। ବାଛୁରୀ ଆସିଗଲା ଦାନ ଦିଆ ହେବା ପାଇଁ, ଆସିକି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ଇଏ ଆମର କାଠିଆ ଭାଇ ଏଇ ଖାଇବ ଅଛି ଦାନ ଦିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବେ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ସାନ ନାତି, ପାଣି ନେଇକି ଆସିବେ। ମଝିଆ ନାତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବେ, ବାଛୁରୀ ମନ ଖୁସିରେ ପାଣି ଦେବେ। ବାଛୁରୀ ଖୁସି ହେଇକି କେମିତି ସବୁ ପାଣି ପିଇଦବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବେ ଦବା ପାଇଁ। ବାଛୁରୀ ଭାରି ଖୁସି। ମାଉସୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମାଉସୀ ଗାଁ ବୁଲି ବାହାରିଲେ। ବାଛୁରୀଟା ଡରି ଯାଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେଲାଣି ପୁଣି? ପୋଦିନା ଚଟଣି ବନା ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ସରିନି ଚଟଣି? ନାଇଁ, ଚଟଣି ଭଲସେ ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ବାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ପଳେଇଲା ଚା ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଇଏ ଆମର ବଡ଼ ଭାଣିଜୀ ଆସିଲେ ଲକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହା ଦେଇ ସାରିଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଠି ମୁଁ ମାନେ କରହର ସାନ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର। ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ନାତୁଣୀ। ସ୍କୁଟି ଗଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ କରିଲେଣି। ଚା ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଦେଲନି। ଯେଉଁଥିରେ ପାଇବି ବାସନ କୁସନ ଯାହା ପାଇବି ତା ଦେହରେ ଚା ପିଇଦେବି। ଆଉ ପିଇବି ଦେଲେ ଗିନା। ଭଲ ତ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆସି ତୁ ଚା ପିଇଲୁ ସକାଳ ମତେ ଏଇଠି ଚା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ହେଲା ଆମ ପୁରୋହିତ। କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏଠି ଖୁଣ୍ଟ ପାଖରେ ବାପା ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଆମର କୁଳ ପୁରୋହିତ। ବାବୁନା ବସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଆମର ଚାଲିଛି। ଅଧା ଅଧି ଉପରେ ରୋଷେଇ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଧା କାମ ବାକି ରହିଛି। ଏଠି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାନ ବୋହୂ ପୁରା ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିକି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦବାରେ। କାଳେ ମାମୁଁ ଏଥର ଏଇଆ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କାମରେ ଖୋଜି ମାମୁଁ କାହିଁକି କୋଉଠି କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲେ? ହଁ ସେ ପଳେଇ ଏଠି ସାନ ବାପା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସାନ ଶ୍ୱଶୁର। ଚାଉଳ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ଧାନରେ କର୍ମରେ ଲାଗିବ। ମୋବାଇଲ ମୁଁ କ'ଣ କରିବ? ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ବସିଥିଲା ଏବେ ଦୁଇଟା ବସିଗଲାଣି। ରୋଷେଇ କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିବା ଦରକାର। ଟମାଟୋ ଚଟଣି ହେବ। ଟମାଟୋ ଆସିଗଲାଣି। ଟମାଟୋ ଚଟଣିଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ ଲାଗୁଛି। ରୋଷେଇ ଆମର ବହୁତ ଦିନ କରିକି ଆମ ଘରକୁ ଆଇଲେଣି ରୋଷେଇ ଆଇ। ଇଏ ବଜ ଭାଇ ଆମର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କାମରେ ସିଏ ଆସିକି ଆମର ରୋଷେଇରେ ଇଏ ଆମର କକେଇ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଲା।
ये हेले करंगर मझिया नाती सी एबे ठाकुर को तुलसी चढ़ा होची सी एबे किछि खाई नाती सकाळो निया पाखे बसबे घी पोड़ा हम तेणुक पणा पीवा बहुत व्यस्त विव्रत पणा केमी टेस्ट हो आमको देखे जनाऊँ बाली सजड़ा हो होम प्रस्तुत होम हम होम को भलसे सजाड़ देवे कामटा शेष कर दी खाई कहल राम रेकर्डिंग कर देखो आमर बड़ मैजिशियन अच्छा जिते चाहे से पार्टी से धुआ बाहर बहुत बड़ मैजिशियन सी आम गाँव पूरा रेकर्ड कर मैजिक पार्टी खाली धुआ बाहर से समझे ककई हिसाब से परिचय अच्छा बिना सिगरेट धुआं बाहर पार्टी हाँ लोक देखा बहुत भिड़ बोलती आउ कौन ठीक ये आम बापा बस भल से सजाड़ दी सब मुजरे ये आमर कुल पुरोहित मामू हे कलसी बसीगला पीसा आसीगले देखा केते दूर कम गला जो कथा एटा काम बोल लगे कॉल कॉल का नंबर अच्छे बुढ़ी माँ भाई ये हमर सान ससुर बापा लो बाबू माने सालुआ काठ चिरुचंती जेमती गछ काटला पुणी मशीन गोटे देबी की करंगर सान बुढ़ी माँ सान बो पूरा व्यस्त विव्रत एठी बुढ़ी माँ सान नाती सालुआ काठ से बड़ू चिरुचंती आउ टाइम लगे 4-5 घंटा लगे सालुआ काठ नुहे तो गोटे बड़ गछ चिरा एठी समस्त आसीगले देखापी एठी आम सासू बुढ़ी माँ बड़ बोहू तांक झील सब आसीगले ये है चाह नहीं आसुँच झुना ये आम सान ननद करघर मझिया सान झील बुढ़ी माँ सान नातुणी ये देखु सी बहुत कुकिंग रे मास्टर बढ़िया रोसई करती चाहटा स्पेशल चाह थरे पीले आउ थे पीवा मन हम बढ़िया चाह बनाती ये देखंतु ये पिलाटी समस्त चिन्ही थिबे ये यूट्यूब रे ये धन धन छिड़ा छिड़ा जा बड़ भाई पड़ोची बड़ भाई मझे मझे पलाउंट आसिक चेयर सब कौट नहीं गले सानटा है बुलची सबटे ये आमर पूरा पोजिशन देखिए साइलेंट ये देखुंत ककई पूरा रागिबा मूड रे एबे पाटरू धुआं बाहरुनी ये करघर बुढ़ी माँ सान नाती कड़े जाऊँच आंब खाया बाबू आमको भी गोटे चेयर दियो रागी पड़ेगा ना एबे आसबे मु डाकी माने मो दियर आसबे एति कॉन्फिडेंस अच्छी
ନା ଆସିବନି। ହଁ ଏବେ ଆସିବେ, ମୁଁ କହୁଛି ଆସିବେ ମାନେ ଆସିବେ। ଦେଖିଲ ତ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଡାକିଛି ମାନେ ଆସିବେ। ଚେୟାରଟା ଆସିନି। କିଏ ଢିସୁମ କରିଦେଲା। ବାପା ମା ଠାକୁର ପୂଜା ବି ଚାଲିଛି। ଶାଳ ଠାକୁର ଏଠି ମା ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ବୁଢ଼ୀମା ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମଝିଆ ନଣନ୍ଦ ସୁନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। बाबूना ठीक अच्छे हाथ बड़े ओके ठीक ठीक। पूरा जोरसोर रे सलादिनी का दुख सुख चली। नानी ठीक है आम पीसीमा बुढ़ीमार झी बाबू खाली मोबाइल टिपियार व्यस्त। बाबूना ठीक अच्छे हाथ हाय बाय पार्टी ओके नानी ठीक अच्छे कौन चलती बड़ झी आमर बुढ़ीमा बस होम कम आरंभ हो गलानी। होम कर्म जोश चलती। मामू तंग मंत्र कार्य जोशर करुँच। आम बुढ़ीमा देखु बुढ़ीमा बयस 92 है 92 वर्ष। बुढ़ीमा बड़ पुओ चंदन अर्पण कले। झुना झील पचर बस छोड़ा बस ना हाँ
ये दौड़ी के କହିଲୁ आसी ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ये देखंतु करहर बड़ नातुनी बहु ये हेले हमर सान पुओ ତନୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କରିଥା ମୁକା बुढ़ी मार नख कटा हो बुढ़ी माँ को पुआ गाधे देवे पानी पके देवे ये पुआ धीरे धीरे तार घर नहीं जाती बुढ़ी माँ चली पारना खंडे बाड़ी धरती बयस हेले तो बाड़ी आश्रय दरकार ये बुढ़ी माँ भाई बस होम कम सब सरी जाइए होम कर्म सब जलंता काठ पड़ी पुणी प्रथम दान दिगला सेकेंड थर दान दिहब से कार्यक्रम आरंभ होगा प्रथम कर्म जो सैला से सफा सुतरा चलती सब मिसी सहयोग करने द्वारा काम ठीक ठाक चलती जाओ मेघ ना कि वर्षा ना विधानसभा जब इलेक्शन जो चलता ठाकुर पर खरा पड़ू कि बाहर एरिया पूजी आ गोटे पार्ट अच्छी पार्ट 2